Diskarte. Basket. So yun, bakbakang Lovers versus Atlas. Ayos. Magandang ano to, bakbakan to. Ayos. Basket. Nel. Ano muna, Hero? Scorer ka muna. 2-0. Oh, 4-0. Scorer ka muna. Wala pang ano. 4-0. Ito na. Andiyan na. Dito, dali. Dito. Scorer ka muna na yan. 4 na dito sa kabila, sa Atlas. Oh, 7 na, 7. 7-0. 7-0. Number 19. Ito, number 14. Number 19, di Descarte. Ito, number 1. Ito, Garcia. Ah, ganda naman nun. Talaga naman. Basket. Ding, ding. Valenzuela. Tomera ng 3. Wala nga. Rebound by number 35. Diaz. Penetrating. Ayun na. Number 19. Basket. 4-7. Score. Number 23. De Descarte. Layos. Patay. Basket. Number 19. May dala ng bola. De Descarte. To Diaz. Basket by number 8. Walang kapagod-pagod. Benz. Oy. Diaz. Penetrate. Basket by Diaz. Number 23, may dala na bola. Di Descarte, ito meron ng mga 3. Wala. Rebound by number 1. May foul. Number 22. Number 19 to 14 to number 19. Uy. Sige nga, kaya ba ako? Number 19. Ito number 14. Boss. Naglalakad ka lang ata. Number 8. Wala. Ayun na naman, ulit. Valenzuela. Diaz. Basket by Diaz. Ayos. Score 10-09. Tuloy ang laban. Benz. To Valenzuela. Basket by Valenzuela. Number 19, may dala ng bola. Number 19. Oy, may travel ang tawag.
Suway na, baby. Ayaw. ثاني واحد موجود. Valenzuela. Ito, number 2 dito tumira ng 3. Wala. Oh, basket. By number 14. Valenzuela. Ito, number 30 tumira. Basket. By number 30. Change 5. Pasok. Pasok ang 5. Ang lovers. Wala na ipapasok ang lovers. Hindi magpresuruan ng matira kung wala kang kukupan. Number 1 to number 19. To number 14. Tumira ng 3. Wala. Rebound by number 5. To Robin. Titira. Basket. Number 1. Ibasan. Yun. Yun oh. Basket by number 5. Number 14. Diaz. Mikot Diaz. Wala. Basket. Ibasan. Fifteen. Ito number 14. Inete. Ena. Diaz. Wala. Rebound may number 1. Oh, talaga no. May foul. Number 14, may dala ng bola. Dinigay sa number 15. Number 15 to number 27. Number 27. Basket. Ganda ng pasahan. At score, 14-19. Lamang yung Atlas. Number 19, may dala ng bola. Okay, good. Ayan na. Start. Kamaan yung bata. Number 14, Reyes. To number 19, Didiskarte, Emerson. Binigay kay Gasan. Wala. Ayan. Ay, 3 seconds violation. Wala eh. Nabuhusan ng hangin. Emerson. Number 19, Didiskarte. Basket. Wala. Libreng-libre, basket. Time out, Lovers. At score, 21-16 ba yun? 35 to number 14, Reyes.
Reyes de Descarte. Oh, tumira na malayo. Wala. Rebound by number 14. Oh, tatlo. Oy, may foul. Muskilahan. 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 Wait. Kaya masyado sa ilalim, pre. Ah! Number 14. Basket. May kasamang foul. One post. Bonus throw. Wala. Ano ba number 1? Diaz. Diaz de Descarte. May foul. Asyad. Ano ro ka? Kagating ka niyan, yari kang mamaya. Basket by Diaz. Quest? Sil. Ha? Wide alp. Wala, rebound by Tap. Tap lang, bar. Tap lang. Tap lang. number 27 to number 15. Jai. Tira Hamite. Wala. Rebound by number 19. Oh, basket. Ayos. Ha? Ay ba? Yun na, ang daming ikot. Nahilo. Wala. May foul sa ilalim. Dalawa. One sa kapila. Double foul tayo. Double foul. May double foul. Number 1 at sa number 27. 7. Ito, one sa kapila. Bisa mo pre. Dalawang foul ha. Double foul. Oh, may dumating. Dalawa. Pinita. Ito number 15. Uy, no. Diaz. Yun na. Basket. Napaganda. Ilang oras? First quarter. So second quarter na tayo. Dumami na yung lovers. Ay, back up mga lovers. Number 23 to number 26. To number 19 to may ng 3. Wala. Rebound by number 30. Valenzuela. To sin Leroy wala. Ayan na, libre. Basket. Deadlock na. Score. Number 23, may dala na bola. To Valenzuela. Wala. Ayaw paglubog mat, wala kay hapos pas. Layos. Tomera. Wala. Emerson. Basket. Number 23, lumamang na yung lovers. Ay, yung dalawa. Ay na. Libre na naman. Ay. Valenzuela. Ayun na.
Basket by number 11. Para sa kayo Longhir ah. Aquino. Aquino. Ayun, ganda. Wala lang. Valenzuela. Number 23, didiskarte. Ito number 23, tumira ng 3, wala. Ayan na. Ayun. May foul ang tawag. Valenzuela. Number 22. First throw. Wala. Second throw. Basket. Challenge sa 3 point, challenge. Ay, pagbabawat. Boy, ito po kay hapon sa ano, paspres. Valenzuela. Didiskarte. Layos. Basket by Layos. Yan ang sabi sa'yo, no? Ah? Dala-dalawa lang. Number 19. Dribble the ball. To Aquino. Ayun na. So, yung gustong kumain, nandun sa unahan na, skala ma'am. Number 26, didiskarte. Doon sila, libre. Wala. Nagawa na naman. Layos. Aquino. Good yun. Gather sa ano eh, pag nakakamdaman pa. Yun na. Libre. Valenzuela. Basket. By Valenzuela, number 22. Aquino. Dribble the ball. Aquino. Tapitikan. To number 26. RHM. Binigay sa number. Backing na. Time out. Team Lovers. Back to the ball game sa second quarter. Itinal. Number 30, Tomera. Wala. Rebound by Aquino. Agawan sa ilalim. Stepping. Itinal. Number 23, Aquino. Didiskarte. Aquino, didiskarte. To number 19. Oy, traveling. Galing talaga. As Jeric. Oy, may foul. Number 23. First throw. Basket. Second throw. Basket. Number 23. To number 17 to number 23 Aquino. Didiskarte. To number 26, HRM, tumira ng 3, Kapos. Basket by Aquino. Chance 5, score 28-31. Lamang yung Atlas.
Number 15, Nicolas. No, Silas. Number 14 to number 21. No, Silas. Wala. Aquino. Tomera ng 3. Bang! Basket! 3. Number 14 to number 21. Wala. Rebound by Diaz. Aquino, didiskarte. Aquino, titira ulit ng 3. Wala. May traveling ang tawag. Number 27. Didiskarte. Oy. Number 21. Didiskarte. Ayun na. Wala. Basket by number 26. Score 31-33. Kisila. To number 14. Tomera ng 3. Basket. 3 points. Aquino. To number 26. HRM. To number 1, Diaz, libre. Basket by Diaz. Ganda score, 34-35. Number 15, double, Domescarte. Wala, rebound by Aquino. Doon ang bola sa kabila. Number 26. Didiskarte to Aquino. Aquino dribble the ball. Aquino may foul. Kilesa. Yan na, naiwan. Ayun. Wala. دخلتش يا معلم. Basket. Number 23, Aquino. Ayun. Wala. Yan na, libreng na. Basket by number 15. Score 38-35. Aquino, didiskarte. Tomera. Wala. Number 14. Basket by number 21. 3 points. Aritsim to Aquino. Aquino to Diaz. Didiskarte. May foul sa ilalim. Time out. Atlas. Score 41-35.
It's back to the ball games sa second quarter na. Aquino tumira ng 3. Wala. Elisa. Ayoy, kiri-piri dapat unta. Number 23 to number 19, Emerson. Uy. Libre-libre, basket. Ay, foul. Warning, paras may warning yung dalawa. 1-9 to 7. Matawing verbal, verbal na ano, sorry verbal ha. Warning di sa bench lovers ha. Warning. Voted na yan ha. Gigil lang, wag gigil. Oh, basket. Laro, ang laro. Second throw. Oh, basket to. Kaduang basket. Wala. Number 26, may dala ng bola. Ito, number 17. Ito, number 23. Aquino, tumira ng 3. Wala. Basket by number 17. 10 seconds to shoot. Wala. Wala na oras. Tapos nating pagbubuklod sa second quarter at score 39-42. So third quarter na tayo mga bikers. Third quarter. Number 8. To Kesela. To number 8. To number 21. Number 21, tumira ng 3. Basket! Number 21. Grabe nun. Number 19. Rasuela. De Descarte. May foul. May foul. Foul Layos. Pasang pas. Nakatuyon. Baksaw ta baksaw. Ano po? Pasay clear kayo. Aquino, to number 26. Wala pa, wala scorer. Mamaya. Aquino. Wala. Layos, rebound. Benz, de Descarte. Tetira ng 3. Yun! Oy, wala lang. Doon, ang bola sa bila. Basket by number 27. Kila mamaya. Number 8. De Descarte. Oy. Aquino. Shot clock. Violation. Score 4-7. Hindi. Score 39
47. Vince, tumira ng basket by number 21. Ah. Basket. Oo. Ilan na? 21? Emerson. Oh. Oops. 7! Ilan na sir? Lagi bro! Stop ka na dyan. Brad, stop ka na. Maya. Wala pa. Emerson. To Aquino. Basket by Aquino. Hap ka dito. Stop. Bilisa! Yes. 51-41. It's a rim, tumira, wala. Rebound by Aquino, tumira ng 3. Traveling. Wala, tumama. Di na-release na bulo ang kamay mo. Valenzuela to Vince, number 8. Descarte. Oy! Pasok. Number 21. To number 15, Mosilas. 21, wala. Aquino, de Descarte. Emerson, tumira, basket by Emerson. Number 15. Aquino, de Descarte. Balik kayo! Wala. Balik! Kilang. So, table kayo magsabi. 19 to Aquino. Valenzuela, mamadali. Wala, mapaw. Kaya mo na ba? Okay lang yun. Basket by Diaz. Score to. Yan, dito mo na! Time out. Aquino. Kicking. Bola sa kabila. Time out. Team Atlas. Score 51-45. Back to the ball game sa third quarter. No, Silas. To number 21. Tumira ng 3. Wala. Rebound by number 30. Diaz. Balik, Binsa! Diaz de Descarte. Richim number 26. Oh. Na. Dito mo na!
Oy. Basket. Score 53-45. Number 26. Ito number 14 tumira ng 3. Wala. Wala. Surbol. Basket. $55-45. 10 ang kalamangan ng Atlas. RHM. Didiskarte. Torres tumira ng 3. Wala. Ayun na. Libreng-libre. Basket. Wala may humabol. Yan mo, bias kaya ka eh. Reyes. Didiskarte. Ito ibasan. Ito Archim. Diaz. May foul. 3-0. Number 3-0. $53 seconds. First throw. One-hander. Wala. Second throw. Second throw. Basket. 46. Number 27. Kilisa. Ito Brenzuela. Ito number 21. Wala. Number 15, didiskarte. Ito number... Wala. Rebarbay. Number 8, Ibasan. Oy! Talaga naman si Reyes. Sino yung second? Didiskarte. Diaz. Basket. Bay, Ibasan. Stepping. Seconds na lang, seconds. Labas na may, labas. Ilang seconds lang. May 15. 8 seconds. Ba't bumalik yun? Di, ano lang, kailangan na... Kunin ng Oh. Wala na oras. So tapos natin na third quarter at score 48-57. Asa? Tanang ama ba? So fourth quarter na tayo mga bikers. Aquino. Basket by Aquino. Gilang. Challenge lang kayo ha? Challenge lang. Challenge lang oh! Una! Symbol. Ari ka manggod. Ano mga pangalis? Hindi, kayo may yung play ang ano ko kayo na ano. Number 15, ayun na. Didiskarte, Aquino. Basket by Aquino. Score 57-52. Kunti na lang hinabol ng Lovers. Number 21, didiskarte, tumira ng 3. Wala. Getang nga! Panaog! Diaz didiskarte. Oh. Wala pang okay. Ano to? Basan. Oh, fourth quarter yan. Aquino, tumira ng 3. Wala. Awak. May foul. Number 8. Ans po. Maya. Bola.
Ganun lang, depensa lang. Number 23 to number 14, Hinyita. Didiskarte. Tumira na 3. Basket, bang bang. Lista ko ba yun? 3, oh. Lista mo dong. Ayaw go. Para. Number 19, Emerson. Yun na. Basket by Emerson. Pre, challenge tayo tama, pre. Open kayo ang tunga. Challenge. Oh. Challenge. Ay. Dali na pod. Ayaw dali. Padul. Layo kayo. Huwag kayong magbinisaya. Hindi tayo kasabot. Number 19. Didiskarte. Oh, wala. Ay, Ben. Basket by number 1, Emerson. Oh, depensa. Emerson Ibasan. Enyita. Uli. Katil. Number 21. Didiskarte. Tumira ng 3. Wala. Ayun na. Didiskarte. Si Emerson. Basket. Time out. Atlas. Ang ganda ng score. At score. 60. Ilan na dong? 58. To double game sa fourth quarter. Number 22. To Venezuela. Didiskarte. To number 30. Venezuela. Basket by Venezuela. Number 23, Aquino. Didiskarte. Aquino. Okay. Ano yung tao? Number 8. May foul sa ilalim. Ben, dalawa. Wala kwenta to no. Ano naman? Oh, nakados na ganina. First throw, wala. Second throw. Relax lang. Second throw. Basket. Basket toy. Ano na speed? Number 27 to number 30. Score to mo. Ay. Sa Uli. may foul sa ilalim. Nice ball. So ating oras ay 6 minutes and 30 seconds ang nalalabi sa fourth quarter. First throw. Nice one. Basket. Second throw. Diwan. Second throw. Malaki pang oras ang Nice one. wala. Rebound by number 30. Number 20. San? Uy, wala na. Aquino. Basket by Aquino. Score. Deadlock. 60 to all. Gandang laban to. Venezuela. Basket. Aquino. Didiskarte. Emerson. Tumira ng 3. Wala. Lalay! Wala. Walang pulot. Bigyan na, pre. Libre. Basket. Depensa, pre. Depensa nyo. Deadlock. 60 for all. Ating score. Gandang laban to. Elisa. Didiskarte.
May foul sa baba. Ating oras ang nalalabi, 5 minutes and 13 seconds ang nalalabi sa fourth quarter. Gandang laban to, mga bayos, gandang laban. Gandang laban. Habang kumukuha ang tubig yung isa. Number 30. Ganap ng papasahan. Didiskarte. Libre-libre na. Basket! Wala, gaganan. Okay lang, bawal-bawal sakyan yung ating ring ha. Oy, traveling. Time out, Team Lovers. Ating score, 66-64 sa fourth quarter. Back to the ball game sa fourth quarter. Ating score ay 66-64. Dalawa lang kalamangan ng Atlas. Bola ng Atlas. Kilesa, Didiskarte to Layos. Layos to Valenzuela. 21, tumira ng 3. Wala. Rebound by number Diaz. Diaz. To RHM. Aquino. Didiskarte. 3. Wala. Rebound by number 30. Ayun na. Libre-libre. Basket by Valenzuela, number 22. RHM, ating oras ay 4 minutes and 17 seconds. 4 minutes. Aquino, may foul si Lalim, si Layos. 4 minutes ang nalalabi sa fourth quarter. Gandang laban. Aquino, Didiskarte. Torreyes, ay. Na, libre na. Valenzuela, libre. Ayun, yun lang. 4 ang kalamangan ng ano ha. Oritzim. Didiskarte. Oritzim. Ayun na, bilasan. To Oritzim, tumira. Wala. Layos, basket by Layos. 6 na ang kalamangan. Oras 3 minutes and 30 seconds ang nalalabi. Aquino, Didiskarte. To Ibasan. Ibasan, tumira ng 3. Wala. Diskarte. Basket. Showtime tayo dyan. Diaz, Didiskarte. Wala. Rebound by Layos. Valenzuela, Didiskarte. Wala. Retsim, Didiskarte. Retsim, ayun na. Basket. Score 72-66. Ating oras 2 minutes and 27 seconds. Layos to. Okay. Time out, Team Lovers. Back to the ball game sa fourth quarter. Second game, prepare na. Number 35. Diaz to number 19. Emerson to Ibasan. May foul sa ilalim. Dalawa, Ben. Pre, tao-tao na. First throw. Basket. Second throw. Second throw. Wala. Rebound by number 30.
Illegal. Nice. Basket yun? Wala. Wala? Layos. Number 27, didiskarte. Clean! Cut lang. May foul, may foul. Kinawit. Ating oras ay 1 minute and Oras. 52 seconds. Bigyan mo sa taas. Number 30, didiskarte. Number 30, 3 seconds violation. Number 23, so Emerson. Lalim. Naiwan. Bayang dali-dali alagay. Wala. Basket by Emerson number 19. Score 69-72. Kunti na lang. Time out. So ating oras ay 1 minute 25 seconds. Back to the ball game. Layos. To number 27. Pilisa. Score ng Labert. Pilisa. 69. Basket. May kasama pang foul. Boss. Score niya, oh. Labert talaga. 59. Bukas, buntis na yan. Bonus shot. Wala. Rebound by Bas. Ay, malas din. Oras. 1 minute and 18 seconds. Palaliman mo sa'yo, 27. Oh, Number 21. Didiskarte. labas. Yan, oh. Wala. Ay, foul. Penalty. Oras. Sikan sila. 58 seconds. First throw, wala. Second throw. Basket. Score 75-69. Second to play. Second sila. 1 minute. Back to the ball game sa fourth quarter. Aquino. To Diaz tumira ng 3. Wala. Elisa. Daktak mo na. Basket. Score 77-69. Aquino. Didiskarte. Ibasan. Tumira ng 3. Wala. Ay, wala. Nilayo pa. Tira ng 3. Basket. Oo, yun. Score 70. Ay, foul. Aquino. Time out. Ating oras, 28 seconds. Okay, 28 seconds. 28. Nabalik mo naman sa isang minuto. Ha? 28 lang. 28 seconds? Sabi mo 58. 28. Sabi ko 28. 28 yan eh. Wala. 28 seconds. Pwede pa naman mga dalawang tres. Basket. Oh, wala na. Mga tatlong tres. Basket, dalawa.
Score. 79. Wala, di Kino, wala. Gipre! Good pa, good. Emerson, tumira na 3. Oh, basket. Isang 3 pa. Huli! 19 seconds. Apat lang kalamangan ha. 79-75. Elisa, first throw. Wala. Second throw. Basket. Score, 80. Foul. You're not feeling the ball, you're not playing the player. Wala na oras. 15 seconds. Ay, 15 seconds pa. Oh, pretro! Dalo. Technical pa, tapos ball position. Hands ko. Kaya hands ko yun eh. Labas! Anspo. First throw, wala. 10 seconds, ha? 15 seconds ang nalalabi. Second throw. Basket. Basket dong. Score 81-75. Receive lang, receive it! Foul. Emerson, 13. Eh, mana? Wala. Sure. Last throw. Wala. Wala. Wala na! Wala ng oras. Sayang. So, ating final score ay 75-81.